ኣብቲ ግፋ እንታይ ይመስለካ እቶም ዝዛረቡ ዘለዉ ይኮኑ እንቶም ፀገም ዘለዉ ኣይኮኑን እቲ ናይ መጀመርያ ፀገም እቲ ምምሕዳር እዩ ናይ ትግራይ ምምሕዳር እዩ ናይ ትግራይ መንግስቲ እከለ ይኹን ኢልካ እከለ እንተኮይኑ ዘይውቀስ እከለ እንተኮይኑ ዝውቀስ ጌርና ይንኸድ ማዕረ እያ እንተዘይሰሪሖም ንወቕሶም ንነቕፎም ስለዚ መሪሕነት ትግራይ ስንፍንኡ ንኽውስን ዓንተ ወይ ብድሕሪት እውን የውግዓካ ነይሩ ንናይ 30 ደቂቃ ውሳነ 30 መዓልቲ ዝወስዱ እዮም ኣብ ውሳነ ሕማቃት ዝኾኑ ስለ ዘለዉ እዚኣ ትሓመቕ እዚኣ ከስተኻኽልዋ ክእሉ ኣለዎ ቤት ምኽሪ ኣዋጅ ኣሎ እዩ ብርግፅ ካሊእ ተወሳኺ ኣዋጅ እንተድልዩ ቤት ምኽሪ የውፅእ እዚ ናይ ሃገር ናይ ህዝቢ ናይ ዓዲ ናይ ብሄር ህልውና ንምርግጋፅ ክኽየድ ከሎ መስርሕ ደይ ትገብረሉን ኢኻ ብሄራዊ ህልውናና ክነረጋግፅ ክንቃለስ ከለና ናይ ኩሉ ወዲ ብሄር እዩ ማዕረ ኣስተዋፅኦ ክገብር ስለ ዘሎ ኣብዚኣ ዕንቅፋት ዝኾነና ብሄራዊ ረብሓና ንኸይንረጋግፅ ዕንቅፋት ዝኾነና ብማዕርነት ይሕተት መን እዩ ትዝሓትት ክሓትት እኮ እዩ ትመራሒ ኣብኡ ተቐሚጡ ዘሎ ስለዚ ነቶም ከምኡ ዝብሉ ስኢልካ ፍሪ ሜዳ እንተገዲፍካሉ ዕውዳ ይዓብድ ወይለ ከምኡ ኢሎም ፅሒፎም ብስሩኮ ካብ ፍንጮኦም ርሕቕ ኢሎም ክሓስቡ ዘይኽእሉ ሰባት ኮን እየውና እዮም ኩሉ ማዕረ ይምሰለና ከምኡ እኒው እስኪ ዝሄር ኢኹም ኣብ ትግራይ እስካዕ ሕዚ ጭቡጥ ዝኾነ ኤቪደንስ የብልናን ተገፊፉ ዝብል ንሕና የብልናን ኣትሊስት ነፅንዒና የብልናን ኣብ ትግራይ ታሪክና ናይ ግፋ ናይ ከምዚ ናይ ቃልሲ ታሪክና ተገፊፉ ዝበሃል የለን ተግፋ ኣይነበረን እእሚንካ ኢኻ ትወስዶ ስለ ዓዱ ስለ ክብሩ ስለ ተቃልሲ እሚንካ ኢኻ ትወስዶ ካድረታት ሓያላት ካድረታት ኮይኖም ትርእይዎም ቶም ተጋደልቲ ኣሚኖም ተረዲኦም እዮም ተቃሊሶም ዘይነበረ ንገብር እንተሃሊና ንሪኦም ሞ ቦት ዝነበረ ናፍቱ ምዕሩይ ዝኾነ ንምለስ ፀገም የለን ግን እስኪ ኩልና ንሕሰብ ተገፊፉስ እንዳደብረ ጽዮን ገደና ክኹዕት ክጫኹር ኣይኮነን ዝኸይድ እንዳ ዓለም እንዳ መንጀሪኖ ገደና ክሓርስ ኣይኮነን ዝኸይድ ሕዚ እታ ካይዳ ፀገም እንተኮይና ንግምግማ እንታይ ዝግበር ሃይለ እንድሕር ርኤ መረዳእታ ግጥም ኣቢለ ፅሒፈ ይሰደሉ ነቲ ዝምልከቶ ተገፊፉ እንተይኮነስ ኣሚኑ ይኸይድ ተገፊፉ ኮይዱ እውን ቁም ነገር ይሰርሕ ክርዳእ ኣለዎ መጀመርያ ስለዚ እታ ካይዳ ጌጋ እንተኮይኑ ጌጋ እዩ ዘካይዳ ይበሃል ከመይ ዳ ኢና እሞ ጌርና መን ይኸም ልሳታ መሬት ምዕራብ ክምለሰሉ ዘይደሊ ትግራዋይ እንተሃልዩ እቶም ሞ ይንገረና እስኪ ክምለስ ምዕራበይ እንደልን ይበል ሰሜን ምዕራብ ክምለሰሉ ዘይደሊ እንተሃልዩ ጸለምቲ ክምለሰልና ይንደልን ይበል ከምኡ ይበል እቲ ፀገም ግን ኣነ ኣፍቶም ተገፊፍና ዝብሉ እውን ኣይኮነን ኣፍቶም ብደገ ኮይኖም ተጋርሱ ይግፈፉ ኣለዉ ዝብሉ ዘለዉ እውን ኣይኮነን ታዋና ፀገም ኣብቲ ምምሕዳር እዩ ምክንያቱ መስርሕ ዘይቐመጠላ ንምንታይ ከምዚ ዝበለ ምድላው ይገብረሉ ይብል መስርሕ ከቕምጠሉ ይግፈፍ ኣሎ ይብለሎ ኢሉስ መጀመርያ ብሄራዊ ረብሓኻ ዘየቀደምካስ ፈተና ናይ ብሄራዊ ረብሓኻ ውሻል እንዳገበርካ እንዳደገፍካ ክትከይድ ኣደዳ ፀላእት ክትገብረና ትኸድ እንተኾንካ ፀረ ትግራይ ኢኻ ንስኻ ከምኡ ክብል ኣይክእልን ኣነ እንተዝሪኦ እውን ዓይነይ ይግፈፍ ኣሎ ንምንታይ እዩ ዝግፈፍ ዘሎ ኢልካ እስክሕሰብ መጀመርያ እንተ ተገፊፉ ከምታ ዝበልክዋ ገደና ናይ ዓዲ ሃገር ክጫኹር ኣይኮነን ንምንታይ ኢልና ንሕሰብ ግዲ የብልኩምን ንርጋዕ ኩልና ተገፊፉ ኣይኮነን ምናልባሽ ይግፈፍ እንተሃልዩ ገፊፍካ እንተይኮነ እስኪ ናይ መንእሰይ ማሕበር መናእሰይ እውን ይውፃእ ካድረታት ይበተኑ ዓቕሚ ዘለዎም ክፍሊ ህዝቢ ዝኾኑ ይበተኑ ክፍሊ ህዝቢ እኮ እዮም እእሚኖም ዘውፅዎ ነይሮም ነቲ መንእሰይ ሽጎየንቲ እኮ እዮም እእሚኖም ዘውፅዎ ነይሮም ነቲ መንእሰይ የፍትሕሉ ወሲኑ ዕጣቁ ዓጢቁ ሳዕሲዑ ክኸይድ ከሎ እንደዎም እቲ ናይ ሽዑ ናይ ሕዝነኒ ወይኒ ሎሚ ንፈንጂ ፀረ ፈንጂ ኣለዋ ፀረ ፈንጂ ኮይኑ ዓፅምኻ ተበቲኑ ስጋኻ ተበቲኑ ንትግራይ ክትጠቅም ኢኻ ኢሉ ዝእምን ርእሲ ናበይ ከይዲ እዩ ሕዚ ዝግፈፍ ስለዚ የበላሽዎ እንተሃልዮም በዚ መንገዲ እዚ ይኸይድዎ
إيمين كايت من إسي أتي إنرجي اللو حيل اللو تنيح النهاية ون النهاية من أسي أتيمون دحريتون يريهم الله خطوة مية حدا خلت زغون من أسينيو سلازي إيمين كايو تقول أمين اللو جن كع لما خانت سيركا كم تنايك المحزي سئل بلرد زغونه علامة حس كان تيكونه مثلا زلو خن ملس بحال تيكونه نصرت زغونة علامة بيراو علامة حس كا زيادة علامة نافزي أنا خن كده زيادة انقفات الله تنا زي أنا خنا وجد نحنا زي قلنا لنا من إسي كعزي أي جبريل مين كانت من إسي موسى نبي يخيدو صرفن جوخوني الكايو سجاخان عصم خاني بتني لزم من زنبرة رأسي نبي كده كم ملسوه أزي ملس يتوانا زينا هنقبر زلنا سلسة مزول التفوزلو كلا خنو لين دلن بوانا نتجن نايمن قصة تقرأي قدولو إيو كحزم اللو خاتم اللو زي بيراو ربحايو أبيراو ربح زي تردهم تخوينو خاتم بر بير كبتنو أي يقولون تخكل يكونن استاجيجا ناي من محدار تقرأي ناي من قصة تقرأي أتخون زلا زي أي وصلوا حقوس كتوقع حريق هفتاي كتوقع حسابكم حصل حترب لكم كتوي أخون قالوا أجندات وصل زلونا حقوس مجمر يستحق لها كاميرا خامو دحريو هفتاي كتوقع alright حقوس نقعد على المساحة نقعد احنا صنعهم دكتور هايلي ميكي تقراي وندحندي سلام سلام حسابك هابناش ماشي ملا عالم زلو تقراين ارتراون السلام كل الفتو بمجمرة كرم انا كنت بسلس زانا يلا ماتانا زانا يقفان تولي مباركالي صبقهم زلهم بغوصلو بزملكو تخصازو وهاوكم اكال ديتيل كناتو يندل أزانا يلا ما تقبل مكان برتهم كحدقوس قنعتكم با perfect تبره زي نورس برت كوها بربرت نورا تاني هادو وي برت كينو ام زنكرال زلون قدم فين عينا يفلط واز بيقام مكان برت زلو حدقس برت كوها هوي زي راسي بيقام فلط ولو أزانا قفات سلقن انتايني أتاقم مسيلكا أنا من قصة تقرأ شجرني عشرة تجزي خنوق قصة سلزلنا سوكنا العلنا ناقد سوكنا العل دس سلزي لني ناي مهارات دناقورنيو ناي مهارات دناقور انت أم صور حزلو تقرأ سايز بهالتلوم دلو مسيلكا دكتور هايلي بس خونا نقدر تبل السمحل مريم اللي كاتمحل إذا خمزني مريم إذا خمزني مريم تل إذا يوم كأ حو حد ما حلو مني وبكا زي أسكم دي خمزي عندي هم خمزي عندي حوحت زي أسكم دي أنا تأذي لهم حوحت تحوحت كم تايدي يعني تحوحت أنا سيتردن حوحت بمتى أمن تحوحت العلو ويتردنن وي حو نقول له سوي يومس وين البروجرام ديم صاوس نمتى يا وين البروجرام توينهم كافتر حوحت زلت إيه بروجرام حزمنا هذي يقرأمه هزبنا حوحت كدوريا ويك قل له سوي العلم كستوى لمه أنا تقول له سب تزف تقرأي تطعم زي طعم بعلى سلز فلت بعلى خريج هذي كوينو صح حوحتنا له ما وش تأخوينهم أنا كوز قرب الناس أما قال أخوينا ميم كوز لكم أما نمسات فوزين ورم قال لي أم بي اتش دي حزم قال لي أم كا تمهرنا أمزلو مبركواتمنا بي اتش دي حازونا تمهراتنا أورنا يمنا صوميم مهور دون قرية حوحتنا له كتمام قال أخوينا حمس سعلو ونسبنيو أنا سي أما حوار أم جات مالي إندا تخطات الكوني راسي عجب وانشان تقام بطاس لزلو خوي بزحنتن بلنزلو قال محتات إندا تقام رسمي يعني أو تقرأي سي قففاني نوعلو تزقفف تسفت زي تاريخيو والعا سويتي أسر له بطيتون إسكا ويزلو مصاب بطيت مقاعني قال أولو أما قال أخوينا مالتي وأنت عايز قبل زلات من قصدي زين دحر زي كلا خل زين دحر زي حتى أبي أخاريها سواء تخفف ترى سوي دحر زي تاريخي واستأثرت سويتي واستأثر ولا عايرها وي بطيت سوق عسب أبي أخاريها زي حس كايدا أزقب زلهم exactly وين زي خلت وينون زي أك الكوان مزهو لسوي مدو وي تموش تنيو يسرقوا طلع لك حميسهم قتل من عمال خمسين دولار مالت كود ما حانتي كل سوق فلت هذا دكتور هيلي أنا ميني تاريخي
ካብ ሚኒተሪ ኣነ ኣብ ሚኒተሪ ኮይነ ስቕኢለ ገዛይ ክኸድ ይኽእል እየ መስርሕ ኣለዎ ናይቲ ሚኒተሪ ባዕሉ መስርሕ ኣለዎ ካብቲ ናይ ሲቪል ሰርቫንት ወፃኢ ዝኾነ መስርሕ ኣለዎ ብዝበለፀ ስኻ ስለ ትፈልጦ ንዓኻ ብዙሕ ትንታነ የድልየካን ኣነ ስቕኢለ ተኸይደ ብዘይ ፈቓድ መፂኦም ክወስዱኒ ግድን እዩ ምክንያቱ ናይቲ ሚኒተሪ መስርሕ ኣለዎ ሰላም ይኹን ጦርነት ይሃሉ ኣይሃሉ ብዘይ የግድስ ኣብ ሰላም ግዜ ብሰላም ግዜ ዋላ ኢልካ ብቅድሚ ጦርነት ቅድሚ 2013 ኣብ ናይ ሚኒተሪ ዝነበረ ሰብ እንተኸይዱ ብሕጊ ተደልዩ ይዝኸድ ተኣሲሩ ይዝኸድ ሕጂ እውን ኣብዚ ወፂኦም ዝኸዱ ደሞ ዝበልዑ ነበሩ ይኹኑ ደሞ ስኮታይ ዝበሃል ደሞ ዘላ ናይ ሰራዊት ግን ኣብቲ ቁፅሪ ኣብቲ ፔሮል ዝነበረ ወይ ደሞ ኣብ ትኒ ናይ ሚኒተሪ ዝነበረ ጥርንፍ ዝኾነ ስቕኢሉ ብዘይ ፈቓድ ተኸይዱ ክትሓዝ ግዴታ እዩ ሕዚ ነቲ ንምክፋፍ ንጦርነት ንግዛዕ ኣይኮነን ግዴታ መስርሕ ስለ ዘለዎ ንበለ ፈቓድ ተሰነየ ስኢሉ ብኢዶ ወነኑ ክኸድ ስለ ዘይብሉ ሕጊ ወታደር ከምኡ ስለ ዘይፈቅድ ወይ ድማ ሕጊ ሰራዊት ወይ በቲ ናይ ሚኒተሪ ዋላ ብናይ ኢትዮጵያ እውን ኣይፍቀድን ከይዱ ሃብኣ መሰነይታ ሒዙ በልሳውዚ ኣገልግልካ ኻ ታውዚ መልሽ ይኣኽለካ እዩ በዚ ምክንያት እዚ ትስነለካ ተባሂሉ ተሰናዊቱ ተብኣሳው ዝወፅእ ብኢዶ ወነኑ ተኸይዱ ክእረ ግዴታ እዩ እዚ ከዓ ኣማንም ዘሎ እዩ ኣማንም ዓለም ዘሎ እዩ ማለት እዩ ከምዚ ኣሎ እዩ ነዚኣ ግፋ ዝልዋ ዘለዉ ነዚኣ ግፋየ ከምዚኣ እንዳተባሃለት 10 ግዜ ሓደ ተገፈፈ ስና ሚድያ ሲወቱ ኣነ ዝተገፍ ዋላ ኣብ ሃርታት ከይዶም ከም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ዋላ ኣብቲ ሰራዊትና እውን ኣለዉ እንዲኦም ኣብ ሰራዊት እውን ኣለዉ እዮም እዞም ከምዚ ዓይነት ናይ ብልፅግና ተለኣኽቲ ዝኾኑ ኣብ ሰራዊት እውን ኣለዉ እዮም ርኢና ኣብኡ ግን ብቐጥታ ስጉምቲ ይውሰድ ብቐጥታ ተኾይኑ ሓደ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ ከማ ዝገብር ዝኽእል ወይ ከዓ ውሽጢ ዝሰርሕ ሰብ እውን ኣይሰኣነ ወይ ከዓ ፓወር ዘለዎ ሰብ እውን ኣይሰኣነ ዋላ ብግልፂ ይፈለጡ ይሰኣነን ኢልና ንግምት ብሱር ግን ዝኸምዚ እስከ ሓደ እስቲቕሩ ኣብዚ ኣኔው ተገፈፉ ኢሎም እስኪ ቃለ ምሕተት እስቲግበሩሎም እቶም ተገፉ ሓቂ ተልያታ ቃለ ምሕተት ይግበሩ ወይ ዝተፈለየ መንእሰይ የድልዩ ኮይኑ ኣብቶም ናይ ሚኒተሪ ዘለዉ ግን ግዴታ እዩ ኩሉ ሰብ ይፍለጦ ብሱር ግዴታ እዩ በቃ ኣብ ሚኒተሪ ኣትዩ ነይሩ ከመይ ገይርና ክወፅእ እሞ እንታይ ገይሩ ክወፅእ እንታይ ገይሩ መፂኡ ወንጀል ሰሪሑ ተወፅኡ ክትሓዝ ግድን እዩ መሊኡ ተኸይቱ ዋላ ወንጀል ይስራሕ ናብ ኣህዱ ክወስድዎ ግዴታ እዩ ምክንያቱ መስርሕ ኣለዎ ኣይተሰናበተን ስለዚ በዚ ዓይኒ እያ ክትረአ ዘለዋ ኣዛ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ዝረአ ዘሎ ግን እንድዕ እንታይ ሳብ ዝኸውን ዋ ብስርኮ ታብቲ ጦርነት ኮ ብማሕበራዊ ሚድያ ኮ ጦርነት ዝካየድ ካብቲ ባይታ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ጦርነት ዝካየድ ብኡ እዩ ኮ ጀኖሳይድ ዝኾነ ዓይነት ጀኖሳይድ ዝፍፀም ብማሕበራዊ ሚድያ እዩ ብኡ ምስ በለ ኢና ባይታ ዝቕየር ኣብኡ ሰረቐ ሰብ እዩ ኣብቲ ባይታ ኸይዱ ካሊእ ነገር ዝፍፅም ስለዚ ኣብዚኣ ተሓታታይነት ክህሉ መንግስቲ ትግራይ ብጥቡቕ ክከታተል ኣለዎ ኣብ መኸተ ኢና ዘለና ነታ መኸተ ዘተዓናቕፍ ዝኾነ ይኹን ኣካል ክንድድላይ ስልጣን ይሃልዎ እንድዕ ኣብ መወዳእትኡ ካሊእ ነገር ከይፍጠር ኢኻ ትሰግእ ከምዚ ገይሮም ድሕሪ ዝኸዳ ውሽጢ ካሊእ ነገር ክፍጠር ይኽእል እዩ እና ጥንቃቐ ክገብሩ ኣለዎም ስለ ናይ በቲ ካሊእ ማሊእ ዘሎ ግን ንግዚኡ ንዕገስ እሞ ፅባቕቲ ፅቡቕ ክብረት ያበልና ሓጎስ ብልቢና ነመስግን ሓሳባትካ ስለተካፍለና ኩሉ ግዜ ክብረት ይሃበልና ኣብ ዝጠዓመካ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ክትኣቱ ትኽእል እዛ መደብ እዚኣ ብፍላይ ካልኦት መደባትና እውን ከምኡ ዓይነት ኣክሰስ እንዳሃብና ኣሎም ኢና ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ግዜ ክትረክብ ከለካ ካልኦት እውን ከምኡ ክረኽቡ ከለዉ ናይ ግድን ቃልስና ኩልና እዚ ከዓ መደብ ካባኹም ናባኹም ስለ ዝኾነ ባዕልና ንባዕልና እንዳተመሃሃርና ሕብረተሰብና ብደንብ ነንቅሓሉ ንርዳእሉ ስለ ዝኾነ የኽብረልና ሰናይ ግዜ ይኹነልካ እሺ ሰናይ መዓልቲ ገረም ሓንቲ ሕቶ ብላዕሊ ርአ ነይረ ምስታ ናይ ሓጎስ ሓሳብ ወሲኻ ክቕምጣ እሞ ክንቀፅል ኢና ናብ ካሊእ ነጥብና ሃፍታይ እውን ይርአየካ ኣለኹ እየ ብድሕሪት ካሜራኻ ስካዕ ዘስተኻኸልካ ክእትወካ እየ ተዘይተስተኻኺላ እታ ካሜራ ግን ምእታው ኣይትከኣልን ምክንያቱ ሓላፍነት ወሲድካ ስለ ዝኾነ ዝረበ ብዙ ማለት እዩ ሕዚ እሞ ግፋ የለን ዲኹም ትብሉ ዝብል ሕቶ ኣሎ ግፋ ከም ዘሎ መረዳእታ የብልናን ኢና ንብል ዘለና ግን ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ኣነ እቲ ግፋ ዝገፍፍ ኣይኮነን ዝሓትት ሃገርካ ክተድሕን
ላዕላውነትካ ከተኽብር መሬትካ ከተምልስ ንዓና ይክበሃል ከሎስ እስካዕ ዝግፈፍ ዝጸንሐለና ድዩ ዝብል ግን የተሓሳስበኒ እንታይ ዝሓትት ኣነ ክሓትት ዝደልየት መንእሰይ ብትክክል እውን ክኸውን ዘለዎ ጌጋ ነይሩና እዩ ኣብቲ ሕሉፍ ኣያታትና ጌጋ ነይርዎም እዩ ዝብሎም ብረታዊ ቃልሲ ክግበር ከሎስ ፖለቲካዊ ጎልና እንታይ እዩ ዝብል ነፂሮም ክኸዱ ነይርዎም እታ ዝነፀርዋ ብሄራዊ ማዕርነታዊ ሓድነት ትብል እንተ ነይራ እታ ዝነፀርዋ ብደንብ ዲስከስ ገይሮምላ እንተኮይኖም ኣብቲ እዋን ንሱ ኮንካ ምግምጋም ስለ ዘድሊ ወል ኣብኡ ከይድና ክንግምግሞ ከለና እንታይ ይመስል ነይሩ ኢልካ ምሕሳብ የድሊ ንሱ ንወይኒ ነናይ ባዕልና ጀጅመንት ክህልወና ኣብዚኣ ኮይና መንእሰይና እንታይ እዩ ዝደሊ ኢሎም ነፂሮም ምስ መንእሰይ ተዛትዮም ዕላማና ነፂርና ክንከደለና ዝብል ሕቶ እንተኮይኑ ትክክል እዩ ቅድሚ ንዓተ ቃለስ ምባሉ ንምንታይ ከም ዝቃለሰ ረዲኡ መውሳዱ ትክክል እዩ ወይሌ መናእሰይ ጥራሕ ኣይኮኑን እኮ በዓል በርሀ በጊዕ እኮ ከፍ ኢሎም መስዋዕትነት ከፍ ኢሎም ጀነራላት እኮ ሞይቶም ተሰዊኦም ንሃገር ስለ ዝኾነ እዩ ትዝመፀና ናይ ባዕልና ጉድለት ስለ ዝነበረና ዲ መፂና ኢልና ገምጊምና ኣብኡ ጉድለት ንርኢ እንተኮይና እቲ ጉድለት ንሱ ከይድገም ምግምጋም ትክክል እዩ ክግምገም ኣለዎ ንሱ ክንግምግም ከፍ ንበል ሕዚ ዝበልዓና ኣራዊት እንዳመፀ እንዳሃለዎ ኢልና ከፍ እንተኢልና ካሊእ ሓደጋ እዩ ተዋና ሕዚ ክሕተት ዘለዎ እከለይ ግፈፍ ኣሎ እከለይ ተገፈፈን ኢልካ ዘረባ ኣይኮነን ትሕቶ እንኸድ ዘለና ንምንታይ እዩ እንተኮይኑ ኦኬ መጀመርያ መሬትና ክነውሕስ ድሕሪኡ ተመዛበልትና ክንመልስ ድሕሪኡ ሙሉእ መሰል ዓርሰ ውሳነ ትግራይ ክነረጋግፅ ነዚ ዝኸውን ፖለቲካዊ ዳይሬክሽን ሒዝና ኢና እዚኣ እንተኮይናታ ጉዳይ እንታይ ክትገብር ኢኻ እስካዕ ትግፈፍ ትፀንሕ መን ዳእሞ ከብልሰልካ ሃገርካ መን ዳእሞ ከኽብረልካ ትልኣላውነትካ እዚኣ እያ መፅኦም ብልፅግና የኽብሩልና የበልዑና እዮም ዘለው ስቕ እንተኢልና ፅባሕን ጎሽረ ክበፅሑ እዮም ድሕሪኡ ኣክሱም ክበፅሑ እዮም መቐለ ክበፅሑ እዮም ትግራዋይ ዘይብላ ዓለም ክንገብራ ኢና ኮ ኢሎምና ነጊሮምና ሰብ ሙያ ታሪክ ኩዒቶም ናብ ዘየውፅዎ ጉድጓድ ንትግራዋይ ምስ ታሪኹ ክንቀብሮ ኢና ኢሎም ከመይ ሙዳእ ንግበር ከመይ ገርና ነምልሳ ሕዝታ ትተርፍ ዝመስለኒ ዘይተረዳዳእናሉ ዲና ኮይና ትምኻድ እዚኣ ከዓ ተመክሮ ነይሩና እዩ እንደ ዓዲ ሃገር ከይድና ነምፆ ተመክሮ የብልና ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቤት ምሕፃን ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መፅሓፈ ኣሎ ኣንብብዎ ባዕለን ተን ደቂ ኣንስትዮ ተን ከምኡ ኢለን ዝኸዳ ደቂ ኣንስትዮ እውን ኢንተርቪው ዝገበርክዎን ማለት እዩ ካብ ቤት ምሕፃን ትጠዕሚ የላ ካብ ቤት ምሕፃን ካብ ጫጉላ ወፅየ ከይደ ዝበለትን ኣላ ብጓሮ ሸልዩ ኮይላ ጓሮ ዝበሃል ናይ ማለት ሽንቲ ቤት ናይ መርዓት ዝኳዓተሉ ብጓሮ ሸልዩ ጠፊአ ኢላ ተጋዳሊት እያ መርዓት ነይራ መርዓት ዝብላዕ ዝስተ ዘለዎ ግዜ እዩ ጫጉላ ማንም ዘይነኽኣ ዘምፅ ጎረቤት ይኹን ቤተሰብ ይኹን ትገዛ ይኹን ዘለዎ ዝገብረሉ እዩ ካብቲ ምቁር ህይወት ወፅያ ንክትከይድ ዝገበራ ከመይ ዝበለ ፅዕንቶ እንተ ነይሩ እዩ ወፅያ ንክትከይድ ቤት ምሕፃን ገዲፋ ንክትከይድ ዝገበረ ክፍሊ ህዝቢ ዝገበረ ሽጎያናይ ዝገበረ ወያናይ መን እዩ እዚኣቶም ዘይመሃሩና ካብዚኣቶም ክንምሃር እንተዘይክኢልና እቲ መሪሕነትና ሕዚ ካብዚኣቶም ተማሂሩ ነቲ መንእሰይ ንዓተ ገፈፈይ ትገፈፍ እንተሃልዩ ጌጋ ናይቲ መሪሕነት እዩ እቲ መንእሰይ ክኸይድ ናይ ግድን እዩ ሽማግለ ብዓቕሙ ክድግፍ ናይ ግድን እዩ ክንቃለስ ናይ ግድን እዩ ክንቃለስ ከለና ግን ንፁር ዕላማ ደለና እንታይ ኢና ነፂርና ዘለና ክንቃለስ ከለና ብቑዕ መሪሕነት ደለና እከለ ብዚኣ እንተዝኣቱ ይምላእ ዝበሃል እንተሃልዩ እውን ይኣቱ እዚ እንተኮይኑ ዝገርም ይኸውን እዚ እናተገበረና ሃለወ ግፋዶ ካሊእ ዶ ዝብል እንተሃልዩ እዚ ተልእኮ እዩ ፀላኢ ድማ ኣብ ውሽጥኻ እቲ እዩ ዘፍርሰልካ ይፈልጥዎ እዮም ንወደግ ይኹን ንሕወሓት ክተፍርሶ እንተኮንካ ኣብ ውሽጢ ኣቲኻ ምዃንካ ይፈልጥዎ እዮም ምናልባሽ መናእሰይ ትምህርቲ እንተኾነ ትማሊ ምሸት ኢንተርቪው ጌርናዮ ሓደ ብጣዕሚ ንፉዕ መንእሰይ ኣብ ማእኸል ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ነቶም ዕርዮም ዝበንደዱ ከመይ ገይሩ ሽክርክሮም ከም ዝነበረ ዝረኣኹሞ መንእሰይ ኢንተርቪው ጌርና የለን ቴድሮስ መምህር እዩ መምህር ቴድሮስ ምሸት ብናይ ኣውስትራልያ ቀትሪ ብናይ ትግራይ ክትከታተልዎ በዚ ኣጋጣሚ ክዕድመኩም ዝወዲ እዚ ማለት እዩ ለለው ሰባት ናቲ ፒኤልኤፍ ላዕለዎት ኣመራርሓ ዝነበሩ እዮም
نحن حوحت حزا أنا حزا خوينا تريت له خوزيسي بحلف لا عاوز مدرخ مساعته خنات مدرخ مستجمرس واي ما أنا اسمح حوحت عشان كبلي يا خوينا نمنتها إياهم إلى حوحت إشكال خلت تشحي عصر تخلتي لنا برأيو دحر خلت تشحي عصر تخلتي دحر خلت تشحي عصر سلستي تفناقيلو برخا الوردة لتبتاتن حيلي نيرو إشكال خلت تشحي عصر تخلتي قبلنا برا مدرخ توم قرنيت للو سبات بالتفلالي ونجارات ناتطيقوا لماتوا يوم قال تفلالي نجارات خالي حتى عليك كالي ناتقراي تمرت خامي نيرو ناتقراي تمرت المرحنا ورسا وزي قالو مقالي يونيفرسيتي تاع عينت شم نيرو مقالي يونيفرسيتي المرحنا ورسا وزي قالو تقراي تاي تمثل جازتا نيرو لبن ناتقراي فستم تسرح ابزي قالو عاوز مدرخ زي تايري ايه لبن تقاومت حيلك يا خونس تقيمت حيل رئي لو تكمت انت خوينو بحسابي لمتص عاوز مدرخ زي قالو ما انت تاي تخيدات الناس مرقم نقو جيتاتو جميروا نحو حد كرقم عرفيدو دحريو كلنا نتقبابلنا نرقم لنا لو لمتص بحسابي لو تكمت انت خوينو ملعلك اللي يخللو نحنا حزي عاوز حزي ساعات كم إثيوبيان كم تجارو مس إثيوبيا تراخبنا وعلى بريتوريا حقا منقستي مس إثيوبيا يراخبنا نمنتهاي حقا منقست اللي يراخبنا حقا منقستي كداني الناس اللي خال إن بريتوريا خيدنا بحقا منقستي مسرت تجمعنا تقرأ فتح سل اللي خال يو بريتوريا دردر تجيرو كلنا أو على بريتوريا عسيلنا تو على بريتوريا كفتسم هذا تقرأ كفتاتي ولا لصقم كوصينا كنسرح لنا امبي نحوحاتنا تراقم خال لوطي بتامر يلي ان عندهم قديمهم جميرهم ميم امقاله خوينا امرغم نيرو مرغم تايمصيو كمتا ايهاديغا ايثيوبيا لخفلا واغا اب تግራይ نخفل لنا 10 تشا ايهاديغ نبرهانو نغا ايهاديغ يقولوا نيرو سلطان مستوام حزي تقاومت يخوني ምናልባት ገለገሌና ንቆም ለለና ስልጣን ደሊና ተኮይና ማእኸሉ ስልጣን ይኾነይ ማእኸሉ ሐሳብ እዩ ማእኸሉ ዲሞክራሲ እዩ ስለዚህ ሕውሓት ብምባል ልመጽእ ለውጢ የለይ ቴንክ ዩ እዚ መንእሰይ እዚ ዝብ ዘለኹ እዚ ኢንተርቪው ገርና የለና መንእሰይ ብዙሕ ክትመሃሩሉ ኢኹም ሕዚ ሕውሓት ከም ዝትገብረላ ትገፍፈላ ብምባል ኣይኮነን ለውጢ ዝመጽእ እሞ ኣዴታትና ይደፈራዶ እንደገና ህፃውንትና ይቀተሉ ዶ እንደገና መንእሰይና እንደገና መጽኦም ይሕረድዎ ዶ ከም ማህበረ ደጉ يصرفوا وده بجدل أشي مس مسقلو شيخ مستمتعوا ده يقتلوهم يدفعوهم ده بكرمينا حتى تخون كم تازن برات كيت مرسونا ده برهان سو صحنا يكون قبم سو صحنا يكون زول حتى تحليو نحنا ناخذ كدينا يكون زوزل لخو بوليتيكا وعلامه من تصيركم ديكم زول حتى تحليو ازيومكم الله سنا يقدني ازيوم مستملسو جن زخون يكون زيغا تግራዋይ أفتى تصوع الله ترغي وقالس ناي قدن يخون إلى سلازة أمنيو بقلي كلنا ونكم يمنتنا زيادة عمل سينتا حتو